Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di partangiangat tadi bagasatiko jalot tama barita naulisan hata di debata alani jumulo hita martangiang. Asini rohama dihamu doho dame nasia Tuhan debata amata do sananakna Tuhan Yesus Kristus doho satod di porbadia. Mawas male doha minua yang dihasitongan ni hatami mangatoi dohot mamakuling hami. Ale jaho bade bata ama anak dohot tod di porbadia. Ay hatami do natau hangoluan di hami. Alani atoy pakulingi mahami mangarade dohami itu mangihosa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita nauli sen hatani debata mangatoi dohot mamakuling hita takas mabegiota di pangukapon bidusada di ayat 41 ayat 8 pangukapon bidusada ayat 41 ayat 8 atau kitab Wahyu tapai hutihut ma ahu surat ni si Johannes madapoton na pitu huria na di Asia asi ni roha ma dihamu doho dame sian ibana na mangului naung manguluhian jala na naingro nang sian na pitu todi na diadopan ni habang sana nang siya Jesus Kristus siti dangi haposani na parjolo tubu siyan akka nang mate si gonggom akka raja ni tanaon iba na do makaholongi hita jala dipalua hita siyan dosata marhite-hite mudarna dijadi hodo hita gabi harajaun hamalimon di debata amanai di bana mahasangapo do hagugoon rodi saliling dililing na amin. Ida mana Roma ibana di bagasan obun, idaw ninasa mata do ibana nang akan nang manulang ibana, gabi manganggu hibema saluhut bangso di tanoon mida ibana ima tutu. Amin. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debatan waing debata naung adokian nanaing roy sigonggom saluhutna ido sahatna. Salam. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta haanggi na pinaribot. Diatoy di pakulingi debata hita marhite hatana di bagasatikion sian pangukapon manang kitab Wahyu di bidusada di ayat 41 ayat 8 takas mai tatangihod di mingguta minggu kuasimo de geniti namar lapata doi songon poso-poso nai baru tubuh songon dia do haros poso-poso nai baru tubuh. Molo dia asa songo poso-poso nai baru tubuh songo dia do harwai. Tapai hutihut asa hobar bui berengota songo nani dokna nadi tema ni mingguta manang tema ni partangangata di bagasatikion na madok tangihon ma debata asa mangulu hamu. Dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Sahalak poso-poso nai baru tubuh totu asa mangulu ibana ikon tergantung sepenuh nado ibana di pengasuh doho di ibu na tumubuhon ibana manang di natorasna ahanariko di nguluna isarani si panganon sinumon manang isarani susu tergantung ma isaluhuna tu na mangalehon susui doho tu na mangalehon si panganoni manang na mangalehon pengasuhani tu ibana dang boy bana mangulusan diri mulo dang adong na mabantu pertumbuhan dohot na mangalehong ngulu di ibana alani dua kadamang dohot de nang songonidon waing dipangido tuau tuhamu nang tuhita saluhna asa songo poso-poso nai baru tubuh na wasan disusu na tama na sepenuh na tergantung nguluna tu pengasuhna na majaga dohot na memelihara manang na natoras na manang natumubuhon ibana songoni mahita ikon bergantung sepenuhnya holan tu debata ibana do na mangalehon haluaon dohot hanguluan dihita ido didok si Johannes apostol Johannes tuhuria napi itu na di Asia ninna dung di pasahat ibana salam tabi asini roha doho dame nasian debata takas diatoy di pakulingi naikon mangulu nasida di bagasan Tuhan debata
Na mangulu na sida bergantung sepenuhnya holan tu amai. Holan tu Kristus doho tu todi porbadia. Ido banda didok dison asini rohama doho dame na sian ibana na mangului nang manguluhian jalanan na roh nang sian na pitu todi na niadopan ni habang sana. Huriana di Asia, huria na pitui didok ima huria na ginowaran Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Songon natar surat di ayat 10 sada ate. Molo didok pe kaguar ni huriai, datung naholan na huriai, nadong huria di hati hai. Alai sebagaimana kitab Wahyu sering menggunakan simbol atau lambang, maka huria na pituon ya hata pitu nomor lapatan doi kesempurnaan manang tandani sempurna manang kelengkapan. Alani mewakili sudah huria di dia pe ingananna jala di dia pe manang sadi hari pe di masa nuaing manang di masa naparjoloi di segala zaman, di segala tempat. Dipangidohon akadamang doho dainang asa tuntakas mangulu di bagasan hata ni debata. Asa say uasa ma disusu natamana somar lauk ima hata ni debata. Asa dapotan haluaun dohot hanguluan. Akadamang dohot dainang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai dohot do huriatmu. Dohot do huriatku, dohot do huria nadong di sudai portibon, dohot do huriata, dohot do nang au hamu nak kita saluhuna dipangido asa uasan di hata ni debata. Na sumagudang do poso-poso molodang dibantu, molodang dilehot tu ibana susu natama. Atik asipei manang susu olahan pe. Alai takasdo dia membutuhkan asabu ibana mendapat pertumbuhan, mendapat ngulu ibana. Songonima kadamang dohot dainang nasobu ibana bertumbuh dohot magudang bahkan mangulu mulodang adong na mengasuh ibana. Alanido kadamang dohot dainang debata si parngolui Yesus Kristus si buan halua do hanguluani nang todi porbadia na mangajari madongani hita ima na tau hanguluata tu ibana mahita lohot jalana so jadi manirpang mahita sian ibana alai manotong mahita miat di bagasan ibana asa dapotan haluaun dohot hangulua kita. Ido didok Apostel Yohanes di hatiha na dapot pangukapon ibana nabui gabe hasahatan ni lubba-lubba nasian Tuhani ibana tongon di hatihai di Pulau Patmos ibana dapotan pangukapon sian Yesus Kristus naung sahat ibana di habang sanai di namar sitaonon Apostel Yohanes tongon di Pulau Patmos di pargugoi Tuhani ibana sahot manotong gabe manahan ibana di sitaon doho paru kilon nai di lehon hataon jala gurit tonon name asasa hati susude nasa huria nasa sihuton Kristus di sude inganan doho di sude di segala zaman dohot di segala abad. Alania kadamang dohot denang patar dong. Di pasahat di pangukaponi tu si Yohanes jalaga beboy mamoto hita pabua Kristus sitidangi di hasangaponi ibana mana parjolo tubunin na sian aka naung mate songon na baru tapes tahun nate laos tarayahon tarlumubi na marningot tita di hamamateni Jesusi
nagatung di hausilangi. Laos di Paskah tarayahotong diari haheheon na kebangkitannya dari antara orang mati. Alania kedamang do deneng ibana masih tedangi. Ai si Yohanes pe sebagai sesian ni Tuhani di paida-ida ibana do saluhut nana masa di Yesus Kristus. Dialah saksi mata akan semuanya kepada Kristus. Nuaing ibana di hasangapon nei. Sian hasangapon nei do dapot si Yohanes di pangukapon parnidaanna. Asatung takas akadamang do denang. Nani ida ni si Yohanes, Jesus naung marsangap jalan namar muliay, ibahana do napatuguhon, roha ni si Yohanes di na mangadupi si taon do parukilon. Ala ni parsihohoton na mamaritahon Kristus di bagasan pakubasyon na ikopola dapotan pangaeon ibana dohot aka si taonon doho paru kilon tarlumubi ma di zaman ni Kaisar Domitianus. Alania kadamang doho denang molo masa si taonon doho paru kilo sesongoni di nguluta si ganupari ragam ta adopi neng dohot au dohot tamu patuguon ni Kristus naung dihasangapo do dihamuliaon nei neng dapotan au haguguon doho pangapulion gabi margugo jalalam tugu hita mangadupi akana masa songos si Yohanes si natongon marsitaonon ibana alanido kadamang doho denang didok ibana sia Yesus Kristus si tidangi haposani naung parjolo sian aka naung mate si gonggo makaraja ni tanaon ibana do makaholongi hita jala di palua hita siat dosata mare hite-hite mudarna akadamang doho denang di palua hita siat dosata mare hite-hite mudarna ido didok si Yohanes saksi mata ni sudi si taono do parukilon di Jesus ditagan na pataridahon pakkokopon nai laos ibana do saksi mata tong Jesus na sahat di hasangapo do di hamulian nai aitu ibana do di pasaha pangukaponi gabe marnida ibana mamereng ibana di BG ibana taringo tu hamuliaon hasangapon ni Jesus naung makamonakon hamateani naung majalo hanguluan sisa liling nililingna alania kadamang dohot denang patuguhon haporsyokku patuguhon haporsyok tamay patuguhon haporsyok mumay songon nanido ni si Yohanes si naung durus do mudarni Jesus si asa dapotan haluaon dohot hangulua kita ibana do napapatar hon holong neroha napalua hita siat dosata marhite-hite mudarna alani hot mahita ay mudarna na durusi ido na tau hanguluatta alani do kadamang do denang pasahat jala pasol hot madirim tu ibana ay idisido haluaon dohot hanguluamu songo poso-poso nay baru tubuh nasay wasad disusu natama songonima ho makaporsyai mangihuton jala lohot di Jesus si ay di ibana do sian ibana do haluaon dohot na tau hanguluan di hita molo didok Apostel Yohanes di pangatoyon na tuhuria na pitu na di Asyai namarlapatan do itu au tu hamunang tu hita ay di sude inganan do di sude partikir do naing anggo nanidok na huriai ay tada kelengkapan doho kesempurnaan do molo didok pitu ate artinya mewakili sudah kahuria ido nuaing na ginwaran na yate alani do kadamang doho denang nama saulonga kita doho do huriatta doho do garijatta doho do nakita salhuna di padohan ni Apostel Paulusi di nama jalo surat doho nama begi nagabe hasahatan ni pangukapon nabi naritahon nai Jesus do naparjolo tubuh sian akanong mati tutu di hati Jesus adong do piga-piga teh na dipahehe taingo dora anak ni si Jairus di hitiha marsahit dialapi Jesus
Hape sosado pe Jesus nung amate nina. Alay di pabaki Jesus doi. Gabi mangulu ibana siyan na mate. Napaduahon, taingok dora, anak ni Sadaina na mabalu, na di kota nain. Naong diusung, tudean. Alay pajuk padoh Jesus, buhay Mose, mulak mangulu di bahin. Taingok do Mose sila sarus. Naong pola opak borngin ibana mate di kuburani. Alay di pahehe Jesus. Asa mulai dok ko nakadamang do dinang ibana do na parjulo tubusian akan namate. Asa nang pedong nakinani natagwari natuloy akadamang do dena. Alay totong do di patuduhon nang penaung di pangulo di pahesan namate tetap do mangadupi hamatean Muse ay mardaging nafana na terbatas do natuloy. Alay ang go Jesus mulai dok na parjulo di pahesan namate ay iba naman na majalo, pamatang na marhamuliaon. Karena dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Dak songo si Lazarus, nagabe, dibagasak kemuliaan iba na dalam tubuh kemuliaan. Dak songo doli-doli na dikanay, na dinay ni daw. Dak songo boru ni si Jerusi, gabi mardaging hamuliaw daw. Alayang go Jesus, songon na tabigi di barita Paskah. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Jalan naso mate be Muse. Alay manaik tu banua gicam. Alani do kadamang do denang ibana do haroroan ningulu do hanguluan ibana do na tubuh pakiri patubuh pakurimoni di hita sen ibana do dapot tita hasesaan nih dosai. Marhite-hitehon ibana do pabahenan nih di jadihon do hita gabe harajaun hamalimon nih debata. Asadoho tau mamaritahon, asadoho tau paturgason, asadoho tau mabuan barita pakirimoni, barita halua doho ha nguluani. Doho tau mabuan pardengganan tu saluhut jolma ay hamalimon natama hamalimon narajado hita dibahain Jesusi marhite-hite naung pinadengganay naung pinadamenay hita dohot amay. Di bana mahasangapon, dohot hagugon, rodi saliling nileling na. Ikonido kadamang dohot denang, dohonota. Ido hara-hara ni Apostel Johannes, tuaw tuhamu nang tuhita. Di Jesus Kristus sima, hasangapon, dohot hamuliaon. Di bana do hagugon, rodi saliling nileling na. Alani tusido auditogu. Tusido hamuri ditogu, tusido hita dihara, asa dapotan haluaon dohot hangulua kita. Asa songo poso-poso na baru tubuh hita, ngulutta tergantung sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Jalan ngulutta ya kedamang dohot, dedang dakola ngulu saunarion. Dakola panarihon na di ngulu ni pardagingonon, dakola panarihon na di ngulu ni partodiota si saunarion, naik pasahato dohot leonon ni Tuhan ni. Alay asa mangulu hita, rodi hanguluan si saliling deling na naing ido si jalo otta ay ido di papatar Jesusi tu si Johannes di pangukaponi di habang sanai di sido hudul di bagasan hamuliau doho hasangapon laos di bari tahu si Johannes lu tuhamu nang tuhita saluhna songon nabi nari tahun nei tuhuria na pitu na di Asiai di dok pabua narodo Jesusi di bagasan obun idaw ni saluhuk mata kana mempersilakon ibaname akan manulang ibaname ninna Apostel Johannes molo didok di bagasan obun berarti roh Jesusi di bagasan hamuliaon dang laho marsitaon obe dang nalaho manaon uhum alani dosa ni hajol mauni be dang asa mate tersilang be dang laho majalo hamatean be alay na ro iba na lau pajongjong paruhumani di bagasan hamuliaon hata obun berarti adong hamuliaon hata obun patuduhon hasangapon ate na Roma Jesusi di bagasan hamuliaon ro iba na di bagasan obun idaw ni nasa mata doi jalanang aka nong manulangipe idaw name gabi mangangguhi ma saluhu na bangso na ditanoon mida ibana ima tutuna hasokalon habadiaon hamuliaon hasangapon
Inama papataron ni Jesus moloro ibana padua halihon. Idun waing. Dihatahon. Dipataridahon. Di BG. Tu si Johannes di pangukaponi. Alanya kadamang do denang taga mo do waing taruliaw, talaga mo do waing taruli hamuna, mananggabi pangangguhiyon do, narosya nau, narosya kamuna, moloro Jesus si. Di bagasan hamuliaw do hasangapon may. Kadamang doho denang naing takas parulupulupon panomunomuon pasahatota pataridahota moloro Jesus yate dang nagabe pangangguhion dang gabe biarate ay halak na manulang ibana, halak na mamparsilakon ibana idonin na mangangguhi di bagasan biar moloro Jesus di bagasan hasangapon. Alayang gudiaw ang gudihamu kadamang doho denang ikom makorhon parulupulupon doho pajakonon. Justru gabe halua do hangulua do naneng siberengot tate molonunga ro Jesus si. Lau mangusungau, lau mangalapau, lau mangalapamuna. Lau majalo hanguluan si saleleng nileleng na. Ido na naing si halasonot tate. Dang nagabe pangangguhion mabiar ala nyaka pardosao do aka ulaon songon na pinatupani akan manulang do nama parsilakon ibana. Jesus si Tuhatai manguludo. Tuhan tidak mati. Ala didok si Friedrich Nietzsche sahala pilsuk Jerman teh madok songonon. Ya boy do di zaman modernon Jesus Tuhan sudah mati dan mati selamanya karena manusia sudah membunuhnya. Artinya molo didok songoni berarti manusia tidak membutuhkan itu masuk nate. Dia ke zaman nuengon seolah manusia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Jadi ngadi pamate jolmai hubungan nado Tuhani. Sensitivitas ni haporsion nado nguluna makilalahon hatinggilon ni si pareon na Tuhani dang adong be. Jadi nunga mate Tuhani di bagasan nguluna. Dia sendiri sudah membunuh. Alani dok kadamang doho denang om maridok si Friedrich Nietzsche sahala filsuf Jerman di zaman nuengo boy mahasai molo kasih songonia kadamang doho denang pasti dok moloro Tuhani di bagasa kasangapon pangangguhiyo do nagabe Jupang siani. Alanya kadamang doho denang didok iko songo poso-poso na baru tubuh do hita. Nah saya totong uasan. Nah ikut totong tergantung sepenuh. Nah tu Tuhani. Mangulu maha Tuhani di bagasan nguluta. Jalan mangulu mahita di Tuhani. Magudang mahita di hatani Tuhani. Magudang bertumbuh mahita. Dewasa mahita totong lamtang maha porsyota. Di bagasan hatani Tuhani. Di bagasan Kristusi. Asa manang sadi hari pa ibana roh. Lasiroha parulupo-lupo ma Jupang siak kita di panomuno mota majakon Tuhani. Alanido akadamang doho denang takasma botoma. Didok tu si Johannes si pabua. Jesus do Tuhani do najolo saunari saat roh di salin geleng na ibadah nomar waso di sudi ingana do di sudi kapartikiani gari didok au do bonana akulah alpa au do jungna akulah omega alpa dan omega awal dohot akhirna di ibana do saluna dang ada partikian na so di bagasan ibana di dalam dialah segalanya keberadaan di bagasan ibana doi alani tuntakasma palohot dirim tu ibana debata naung adokian jala nanaing roy ibana do sigonggom saluhuna tu ibana mahita lohot tu ibana mahita totong pasahaton ngoluta jala di bagasan ibana mahita bertumbuh magudang saha rodina matua asa tuntakas patar ma songon poso-poso na baru tubuh songoni hita nasai uasa di hatani debata nasai totong bergantung sepenuhnya nguluta holan di Tuhani pakilalahom mai asa marulupulup daging dohot todim jala tuntakas dapotan haluan hanguluako di bagasan ngulumun. Amin.